Not asa. Aria, yung tingin na. Ari king 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 king. Ari king king. Sige, napay isa. Ari king 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 king. Langoy daw dayo. So pag langoy sa di ka mo lumalangoy. Wait. Okay. I want to you. I want you to... Ay, napag-English. I want to teach. Teach. Sige, one. How? 1, 2, 3, go. How di Carabao. First, you will need to lingkod. Sit down, yes. Then, Di ka dagag-dagnok. 1, 2, 3, go. Hindi siya kabalong langoy, guys. Kay... Duha pa. Dapat gwapa kapag ahon, ha? Nidagan ko? Oo. Naglangoy ka, bullshit. Ay, nilangas ba? Nilangas. Sige, sama. Ano na ka? Isa pa? Sige. Sino walang grip yan? 1, 2, 3, go. Oh, parang Serena lang ba? Oh! So, kung kinsa may gusto magtuon-tuyog lang, oy, dari lang mo sa mabaw. Taga-tuhod. Tagatuhod lang, pero bugnaw pod kayo. Di ka mahayan. 1, di ka mahayan. Balik ka mahayan. Ipo akong tagnok, tanawag likod. Asa? Yun, pulo-pulo. Wala man, dari ah. Namula bitaw dira ah. Wala ka balong tanaw pinaakan eh. Namula bitaw siya, pero balong sa ipaakan, nara pa simtiyan. Tagnok pa more. Let's go! Sige dada, ari king 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 da. 1, 2, 3, go. Ari king 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 king. Ari king 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 king. Dada. Pero bitaw, animalan. Limit ay spirito ah. Mo na mo giliguan. Sunod, torta mo.